दोस्तों, आप में से अक्सर दोस्तों ने पुष्पा मूवी तो देखी होगी, मगर क्या आप जानते हैं कि वो एक सच्ची स्टोरी पर मबनी एक फ़िल्म थी। आज उस फिल्म इस्तेमाल होने वाली दुनिया की नायाब और महंगी तरीन लकड़ी की चंद हक़ाइक़ बयान करेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के जंग के बारे में। और इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं दुनिया के ताकतवर तरीन तेज़ाब की, जो कि दुनिया की तमाम धातुओं को दीमक की तरह खा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नदीम पट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पट्टी ऑफिशियल। दोस्तों, आपने अक्सर औकात मैग्नेट का मुशाहिदा किया होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ताकतवर तरीन मैग्नेट को क्या कहते हैं और ये आखिरकार कितना ताकतवर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूडीमियम मैग्नेट की, जिसे 1885 में वियना अकेडमी ऑफ साइंस के कीमियादान बैरल कार्ल ने दरियाफ्त किया था, जो कि बोरान और आयरन के मुरक्कब से बनते हैं। न्यूडीमियम मैग्नेट में इतनी ज़्यादा कशिश होती है कि उनका दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब रखा जाए तो इतनी रफ्तार से एक दूसरे से टकराते हैं कि टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, और अगर इनके दरमियान कोई चीज़ भी रखी जाए तो ये उसे भी तबाह कर सकते हैं। आजकल बहुत सी जगहों पर इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली पैदा करने वाले टरबाइन, जनरेटर वगैरह में इन मैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल को वाइब्रेट मोड पर लगाते हैं तो इसकी हरकत और आवाज़ उसी मैग्नेट की वजह से होती है। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन तेज़ाब के बारे में, जो कि बहुत सी धातुओं को भी दीमक की तरह खा जाता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन तेज़ाब को फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और इसे सुपर एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसी भी मटेरियल में स्टोर करना नामुमकिन है, क्योंकि ये तेज़ाब हर धातु को तहलील कर देता है, मां सिवाय पीटीएफ मटेरियल के। और क्या आपने कभी मुशाहिदा किया है कि हमें पहाड़ दूर से नीले क्यों नज़र आते हैं? दोस्तों, हमारा सारा इन्हिसार सूरज पर है, और ये हमारी लाइफ का बहुत ही अहम रुकन समझा जाता है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी चीज़ हमें रंगदार नज़र नहीं आ सकती। दोस्तों, सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, और इसकी किरणें सफ़ेद होती हैं, जो कि हवा में मौजूद छोटे छोटे मालिक्यूल से टकराकर तमाम कलर बनाती हैं, और इन कलर की तूल मौज भी एक दूसरे से अलग होती है। मिसाल के तौर पर नीले कलर की तूल मौज सबसे कम है, जिसकी वजह से नीला रंग हवा में जब से ज़्यादा फैलता है, और जब हम दूर दराज से किसी पहाड़ वगैरह को देखते हैं तो वो नीले रंग हमारी आंखों के आगे रुकावट बनते हैं, जिसकी वजह से हमें दूर से पहाड़, हत्ता कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी ब्लू ब्लू नज़र आने लगती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग काफ़ी दिनों से जारी है। हाल ही में यूक्रेनी सफ़ीर ओक्साना ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस यूक्रेन पर वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ही बड़े ख़तरे को दावत दे सकता है। वैक्यूम बम आखिरकार कैसे काम करता है? दोस्तों, वैक्यूम बम न्यूक्लियर बम की तरह ही काम करता है, और इनको थर्मोपार भी कहा जाता है। ये बम फ़िज़ा में बहुत ही ज़्यादा आग का शोला बनाते हैं, और बहुत ही ज़ोरदार झटके का बायस बनकर पूरे एरिया में आग का एक तूफ़ान खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान या तो बहुत ज़्यादा हरारत की वजह से बुखारात बन जाते हैं, या ज़ोरदार झटके के बायस उनके जिस्म फट जाते हैं और इस इलाके में मौजूद ऑक्सीजन को भी जज़ब कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी तबाही का सबब बनती है। यूक्रेनी सफ़ीर के मुताबिक अब तक एक वैक्यूम बम की वजह से 70 यूक्रेनी फ़ौजी तबाह हो चुके हैं। दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आए रोज़ बहुत ज़्यादा तरक्की हमें देखने को मिलती है। हाल ही में टेक्नोलॉजीज़ की मदद से ऐसे फैब्रिक तैयार किए जा रहे हैं जो कि आपको गर्मी से बचाएंगे। जैसा कि आप अगर किसी धातु को छुएं तो आपको एक ठंडक का एहसास दिलाती है। इसी तरह हमारे बिस्तर और तकियों में पॉलीथीन मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आपको हरारत से महफूज रखने के लिए अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, हमारी दुनिया जिसमें हम इंसान बहुत मज़े से रह रहे हैं, उसे हम सिर्फ अपने लिए तसव्वुर करते हैं। वहाँ हमारे साथ 1 बिलियन के करीब अफराद किसी न किसी मजदूरी में मुब्तला हैं, और वो भी हमारे साथ इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। मगर खुशी की बात यह है कि हमारी टेक्नोलॉजीज़ और साइंस उनका ख्याल रखती है, और ऐसे लोगों को सहूलियात पहुँचाने के लिए सरगर्म रहती है।
اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اکثر چیزیں جن کو معذور افراد کے لیے بنایا جاتا ہے اور ان کا فائدہ ہم لوگ بھی اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ بات کرتے ہیں ٹائپ رائٹر کی، تو ٹائپ رائٹر ایک اطالوی موجد نے اپنی اندھی دوست کے لیے ایجاد کیا تھا، جو کہ 1608 میں ایجاد کیا گیا تھا، اور اس میں سیاہی فراہم کرنے کے لیے کاربن پیپر بھی ایجاد کیا گیا تھا۔ اور آج کل جو ہم کی بورڈ استعمال کرتے ہیں وہ ٹائپ رائٹر کی ہی جدید ترین شکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک ٹوتھ برش، سپیچ ٹو ٹیکسٹ اپلیکیشن، وائس ریکگنائزیشن، زیبرا کراسنگ اور بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو کہ معذور افراد کے لیے بنائی گئی تھیں اور جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ نے مختلف قسم کے پارک دیکھے ہوں گے، مگر پانی کی سطح پر تیرتا ہوا پارک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں جنوب مغربی چین میں واقع ہینگ شوئی ریورسنگ پارک کی، جس کی شکل ایک خوبصورت تتلی کی طرح نظر آتی ہے۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا پانی کی سطح پر تیرتا ہوا پارک مانا جاتا ہے، اور اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے۔ اس کا رقبہ 13.3 ایکڑ ہے۔ یہ پارک 2016 میں تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ 30,000 لوگوں کے لطف اندوز ہونے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس میں ایک پانی کی سطح پر تیرتا ہوا سوئمنگ پول، کھجور کے باغ، کیمپنگ کے ساتھ ساتھ نائٹ شوز کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ نے ڈرونز کا مشاہدہ تو کیا ہوگا، جو کہ ہوا میں ہیلی کاپٹر کی طرح اڑ سکتے ہیں، مگر ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث اب ایسے ڈرون تیار کیے جا رہے ہیں جو کہ پرندوں کی طرح کسی بھی درخت کی شاخ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ حال ہی میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک ایسا ڈرون تیار کیا ہے جو کہ پرندوں کی حرکت کو دیکھ کر بنایا گیا ہے، جسے سنیک کہا جاتا ہے، جو کہ مختلف سطحوں پر چیزوں کو پکڑنے اور لے جانے کے لیے استعمال ہو سکے گا، کیونکہ ان کی ٹانگوں میں مختلف قسم کی موٹریں لگائی گئی ہیں جو کہ اسے مضبوط گرفت میں مدد دیں گی، اور یہ کسی بھی چیز کو 20 ملی سیکنڈ میں پکڑ سکتی ہے اور اس کے بعد سیف لینڈنگ بھی کر سکتی ہیں۔ دوستو، وہ وقت دور نہیں جب ڈرون پرندوں کی جگہ لے لیں گے۔ دوستو، آپ نے فیمس انڈین مووی پشپا میں ایک لکڑی کو دیکھا ہوگا جس پر یہ ساری مووی فلمائی گئی ہے، مگر آخرکار اس لکڑی میں ایسا کیا ہے اور کیوں ایک پوری فلم اسی لکڑی پر بنا دی گئی؟ دوستو، انڈیا میں اس لکڑی کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ لکڑی بہت ہی نایاب اور مہنگی ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر پہاڑی علاقے میں پائی جاتی ہے۔ اسے لال چندن اور ریڈ سینڈرڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس لکڑی کا 1 ٹن 3 کروڑ مالیت کا ہوتا ہے۔ اسے مختلف فرنیچری آلات جیسا کہ میوزیکل انسٹرومنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے شراب، کاسمیٹکس اور دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لکڑی کو انڈیا کا لال سونا بھی کہا جاتا ہے، مگر اس کی کٹائی انڈیا میں ممنوع ہے، مگر پھر بھی لوگ اس کی سمگلنگ کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں آپ کسی مردہ انسان سے بھی شادی کر سکتے ہیں؟ یہ تاثر پہلی جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا، جب بہت سی لڑکیوں کے بوائے فرینڈ جنگ میں مارے گئے اور شادی سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو باپ کی شناخت کی ضرورت تھی۔ 1950 کی دہائی میں فریجوس ڈیم کے ٹوٹنے سے 400 لوگ مارے گئے۔ تب ایک لڑکی نے اس کے فیونسی کی لاش سے شادی کی اور اس کے بعد اسے ایک قانون کی شکل دے دی گئی۔ کسی بھی مردہ انسان سے شادی کرنے کو نیکرو گیمی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔